بسم الله. في هذا الحصة راح نشوفو موديليزاسيون دو لا ماشين اسينكرون تريفازي. لا ماشين اسينكرون تريفازي كيما راهي مثلا A B C فاش تاع ستاتور و A B R pour le rotor. On a des hypothèses simplificatrices, l'interfère constant, l'effet des encourages négligés, circuit magnétique non saturé, les pertes ferromagnétiques négligées. Les conséquences des hypothèses, l'additivité du flux, la constante des acteurs propres, la loi de variation sinusoïdale des inducteurs métiers entre les organes statoriques et rotoriques en fonction de l'angle et entre leur axe magnétique, les équations électriques. Et les équations électriques, عندنا le schéma pour une phase. On peut écrire la tension, c'est quoi? La tension, c'est V égale quoi? R fois I moins E. E égale moins le dérivé du flux sur dt. Donc, tu l'as, la tension égale R, I, plus le flux, de la dérivée du flux. Le flux égale quoi? Égale L, l'inducteur propre, fois le courant. Pour cela, les équations liées au stator pour la phase 1, pour la phase 2, pour la phase 3. راكم تشوفوا هنا AS 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 وهنا نفس الشيء. بالنسبة ل BS نقدرو نكتبو سو فورم دو ماتريس. pour le rotor même chose. عندنا لي 3 طونسيون إيكال كوا ونعاودو نقدرو نكتبو سو فورم دو ماتريس. avec tel que la résistance d'une phase statorique يكونوا متماثلين. دونك تولينا RS RBS égale RCS égale AS égale RS. La résistance propre. Les équations magnétiques décrites directement sous forme de matrice égale la matrice des inducteurs fois le courant IS et les métiers fois le courant IR. Avec le MSR égale le MSRS transposé. Les vecteurs du flux pour le stator et pour le rotor. Les vecteurs de courant les mutuelles statoriques la matrice les mutuelles rotoriques la matrice de mutuelles rotoriques. La matrice de mutuelles entre le stator et le rotor dépend de l'angle entre les deux axes magnétiques du stator et le rotor. Donc la bobine هذه عندها mutuelle مع la bobine مع ال AR مع ال BR ومع ال CR وعندها مع ال BS ومع CS. Les inductances mutuelles entre le stator et le rotor représentent par cette matrice. On peut écrire sous forme de matrice les équations de tension pour le stator pour le rotor. L'équation هذه من بعد نحتاجوها مليح. L'équation magnétique et l'équation dynamique اللي يعرفوها الناس كلها هي هذه. La somme des moments égale quoi? Égale 0 puisque la machine a une vitesse constante. Ou la pulsation mécanique تكتب هكذا نزيدو un pi là. Tel que l'expression du couple électromagnétique هي la dérivation de la co-énergie وهي راهي معقدة كيما هكذا. Le modèle de la machine dans le repère ABC يعني dans le repère triphasé est très compliqué à l'existence de l'angle θ R qui représente la position du rotor par rapport au stator. C'est pour cela la transformation de Park est là pour supprimer l'effet de θR. La transformation de Park consiste à transformer le système triphasé équilibré à un système d'axes de 3 axes. Chaque axe est perpendiculaire à l'autre. L'axe homopolaire est perpendiculaire au plan constitué par les deux axes D et Q. Le passage de système triphasé au système biphasé est fait par cette matrice. Exemple pour les tensions. Bon, عندنا le jihad d'une grandeur سواء يكون tension courant-flux. Un exemple de transformation de Park est appliqué sur les tensions statoriques comme suit. Les tensions statoriques. Donc V ds égale quoi? On fait place de G, V, V ds. Donc le S pour l'indice stator, le R pour le rotor, égale VAS fois cos θ C, زائد VBS fois cos θ C moins 2 pi sur 3, زائد VC S fois cos θ C plus 2 pi sur 3.
الكل فوا لا راسين دو تيار. واش رانا نلاحظو في لا طونسيون homopolaire on a la composante homopolaire égale 0 car le système triphasé est équilibré. Pour le passage inverse, c'est-à-dire de parc repère triphasé, نستعملو la matrice هذه هي la matrice inverse تاع la matrice هذه. avec تيتا هذه واش تقدر تقول؟ تقدر تهزنا على تيتا كوردوني و تيتا كوردوني موا تيتا ار، يعني اللي راهم مرسومين بالكحل هذا والبي اس والسي اس باش نجيبوهم تيتا كوردوني. علاش؟ لاكس دي و لونجل اونتر لاكس دي اي لاكس البريمي اكس دو جي روتور اي هو تيتا ار ار. هو واش يساوي؟ هو لونجل تيتا سي موا تيتا ار. الباساج دي طونسيون ستاتوريك و روتوريك واش فاش يختلفوا غير فاش الزاويه ما بين لاكس دي واللاكس الاول تاع ستاتور واللاكس دي واللاكس الاول تاع الروتور. قبل كل شيء واش عندنا هنايا؟ بور جي ايكال في او اي او الفلي، اس l'indice du stator، r l'indice du rotor، θ prend pour les grandeurs statoriques θc, pour les grandeurs rotoriques θc moins θr, avec θr la position du rotor par rapport au stator. Madame عندنا la composante homopolaire égale 0, donc on s'arrête à simplifier la matrice de transformation de parc. Comme ça, on a supprimé la composante homopolaire. Composante homopolaire تظهر لهنا، تظهر في هذه ويظهر في الكولون هذا. دونك رايحين نحيوها في لا ماتريس ونستعملو في دي و في لي غروندور داكس دي و لاكس كيو. دونك رايحين نطبقو الترانسفورماسيون دو بارك sur les tensions statoriques et rotoriques sur cette équation. La tension triphasée واش يساوي؟ la matrice de parc inverse fois les tensions في l'axe du كي. ونعوض نفس الشيء بالنسبة للكورون ونفس الشيء بالنسبة للفلي. بعد ما نميتيبليو ليكواسيون هذه فاش في كا دو تيتا تولي لنا هنا كا دو تيتا فوا كا دو تيتا موان زوج تولي لنا في دو كي، بويسك كا لا ماتريس فوا لا ماتريس انفيرس ايكال لا ماتريس ديتونتيتي. نفس الشيء بالنسبة هذه سواء للستاتور و الروتور، مع الأخذ بعين الاعتبار هذه بعد حساب طويل نتحصلوا على هذا θ c pour les grandeurs statoriques ou θ c moins θ 1 pour les grandeurs rotoriques. Donc on peut écrire la tension VD ou le V qui est pour les stators عندنا la tension VDS واش يساوي moins RS IDS plus la dérivée VDS par rapport au T moins la dérivée de θ c par rapport au T fois phi qui est يتعكسوا برك وهنا يزيد زي. نفس الشيء بالنسبة لليزيكواسيون مانيتيك. الفلي واش يساوي؟ الفلي كي فوا في اس في دي اس ترانسفورماسيون ديريكت دو بارك. بعد ما نطبقوا على ليزيكواسيون مانيتيك دو ستاتور و دو روتور وبعد كالكول لونغي فاستيديو متعب جدا نتحصلوا على لي فلي d'axe DQ en fonction du courant DQ. يعني نتحصلوا على المعادل هذا بعد ما نديرو composante homopolaire. On va éliminer les composantes binaires كيما شفنا puisque les composantes homopolaires ne contribuent pas dans le modèle de la machine. نتحصلوا على الموديل هذا موديل لي طونسيون. بعد ما نديرو هكذا واش رايحين نديرو؟ رايحين نخيرو الروبير تاعنا، يعني تيتا سي هذيك واش تساوي؟ برومييرمون لي ستاتور، يعني تيتا سي الروبير تاعنا دي كي ما يدورش، دونك لا ديريفي دو تيتا سي ايكال زيرو، دونك لا ديريفي دو تيتا سي موان تيتا ار هي موان تيتا ار. Référentiel pour étudier les variations de la vitesse associées ou non avec les variations de fréquence d'alimentation. Référentiel lié au rotor, يعني θ c égale quoi? Égale θ r.
La dérivée de θ C par rapport au t égale oméga r. La dérivée de θ C moins θ r égale 0, puisque tu l'as θ r moins θ r. Ce référentiel est intéressant dans le problème du vide où la vitesse de rotation est considérée comme constante. Par exemple, pour l'étude des contraintes d'un circuit ستاتوريك ريفيرونسيال اللي هو الشونتيرن يعني الديكي يدورنا بسرعة الشونتيرن تيتا سي ايكال تيتا اس دونك لا ديريفي ايكال اوميغا اس لا ديريفي هذا واش تحصلنا تحصلوا على تيتا اس مو تيتا ار. Ce référentiel est utilisé pour commander les moteurs. On va choisir le modèle lié au chanturne. رايحين نكتبوا الموديل تاع لا ماشين سو فورم ديكواسيون ديتا يعني نكتبوه دي اكس ايكال ا اكس بلس بي اي. On va premièrement choisir le variable d'état x et puis on va trouver les matrices A et la matrice B avec U c'est le vecteur de commande ou le vecteur d'entrée. Les temps VDS et VGS sont considérés comme variables de commande ou le vecteur de commande. Le courant statorique et le flux rotorique, il avait comme variable d'état. Après un calcul long et fastidieux, on va trouver le modèle de la machine DIDS et en fonction de IDS, IQS, FQR et oméga R, FQR et VDS. بعد ما نكتبو هكذا نقدروا نجبدو لي ماتريس لا ماتريس A ولا ماتريس B مع الكوبل الكترومغناطيسي هو هذا الكوبل الكترومغناطيسي هو ليكواسيون ديناميك. دونك عندنا الموديل دو موتور هو هذا l'équation électrique, l'équation mécanique et l'équation de électromagnétique de l'interaction électromagnétique. Avec le couple électromagnétique, on peut plusieurs formes. خطرة أخرى نديرو un vidéo sur la simulation de ce moteur, ce MATLAB simulé. لكل جديد ما تنساوش تابونيو في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.